Hello po, this is DJI PH technician po. First things first po, i-connect lang po yung laptop sa cellphone. Okay po. Once na-connect po, madedetect po ng PC yung cellphone nyo po. And then po, titingnan lang po sa directory file sa mismong PC. So, internal storage po. Next is, wait lang po. Hanapin po yung Android. Android. Sabay data. Hanapin po yung com. Or DJI Go 5 po. DJI Go 5 files. Hanapin po yung flight record. Ayan po. So lahat po ika-copy paste po yan. Bali kung ba po i-select all nyo po or control A, copy na shortcut na control C, sabay hanap lang po kayo, gawa lang po kayo ng folder nyo na pang ano po sa flight record, tapos send po namin, tapos i-paste nyo lang po dyan. Tapos make sure po na naka data transfer po yung mode po. Wait lang po. Yan po. Kailangan po naka-file transfer po yan. Yan po, file transfer. So yun lang po. Ayan po, nagka-copy na po siya. Medyo marami lang po flight tag sa aside po sa akin. So yun lang po. Make sure po ganito po yung file path ng folder ng inamin nyo po. Pinanggagalingan. Ito po. Una po. Yung phone nyo po, internal storage, Android, sunod po data, DJI Go 5 files. Pagkapunta nyo po ng files, hanapin nyo lang po yung flight record po. Yun lang po siya. So lahat po yung kakopy. Mac.si cache, upload, tsaka ito po yung import din yung mga text files na flight record. Yun lang.